ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਟੋਰ ਰਿਹਾ ਸੰਗਿਓ ਮਿੱਤਰੋ ਤੇ ਬੇਟੀਓ, ਮੇਰਾ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਭਰਿਆ ਨਮਸਕਾਰ, ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਔਰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੱਜਣੋ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਨਾਮੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹ ਭੈੜੀਆਂ ਜਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਜਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੂਮੈਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਦਰ ਕੈਸਰਾ ਅਲਵੀ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਮਾਰਗਲਾ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਵੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਬੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਔਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਔਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੁਣਿਆ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ ਈਸਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ 1971 ਵਿੱਚ, ਔਰ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਸਾਨਿਆ APS ਹੋਇਆ ਔਰ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੋਈ, ਔਰ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਕੌਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮਹੀਨਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਛੋਟੀਆਂ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੁਆਇਆ ਗੀਤ ਵੀ ਗਾਏ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੇ ਮੁਤਲਕ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਕੁਛ ਖਵਾਤੀਨ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਕਰੀਰਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਨਗਮੇ ਵੀ ਗਾਏ, ਔਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸਰਾ ਅਲਵੀ ਸਾਹਿਬਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੀ ਇਹ ਰੋਲ। ਕੈਸਰਾ ਅਲਵੀ ਸਾਹਿਬਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਰਗਲਾ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਨੇ, ਮਗਰ ਇਹ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਵੂਮੈਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੂਮੈਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜੋ ਈਵੈਂਟ ਦੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਈਵੈਂਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਇਹ YouTube ਚੈਨਲ ਹੈ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਟੱਲੀ ਦਾ ਬਟਨ ਵੀ ਦਬਾਉਣਾ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ। जिसका नतीजा हमने सानेहाए APS की शक्ल में देखा। जब हम नफरतें बोएंगे तो मोहब्बतें कैसे काट सकती हैं? लोगों को जन्नत के ख्वाब दिखाने वालों ने मेरे मुल्क को जहन्नुम बना दिया और अभी तक
ہم اس بات کو سمجھ نہیں پا رہے، وہ بھی کافر، وہ بھی کافر، وہ بھی کافر، ایک لے دے کے میں ہی مسلمان ہوں۔ کاش کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ جب تک ہم محبت نہیں بانٹیں گے ہم محبت نہیں سمیٹ سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے کہ ہم محبتیں بانٹیں اور محبتیں سمیٹیں۔ اے پی ایس کے بچوں کے حوالے سے ایک نظم ہے جو ابرار ندیم نے لکھی ہے۔ میرے مالک میرے مولا، میرے مالک میرے مولا، یہ کیا منظر ہے جو آنکھوں نے دیکھا ہے مگر دیکھا نہیں جاتا۔ یہ کیا منظر ہے جو آنکھوں نے دیکھا ہے مگر دیکھا نہیں جاتا۔ یہ ایک لمحہ قیامت کا کئی صدیوں پہ بھاری ہے۔ یہ ایک لمحہ قیامت کا کئی صدیوں پہ بھاری ہے۔ فضا میں ہر طرف جیسے سکوت مرگ طاری، فضا میں ہر طرف جیسے سکوت مرگ طاری ہے۔ عجب ایک خو کا عالم ہے، رگوں میں خون نہیں شاید مسلسل درد جاری، رگوں میں خون نہیں شاید مسلسل درد جاری ہے۔ بہت رونے کی خواہش ہے مگر رویا نہیں جاتا۔ تو کہتے ہیں نا کہ غم کا یہ سلیقہ بھی رہ گیا اب ہم تک، زار زار روتے ہیں آنکھ میں نہیں نم تک۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بہت رونے کی خواہش ہے مگر رویا نہیں جاتا۔ کسی نے دل کے آنگن میں مسل کر میرے خوابوں کو، میرے دل کے نہاں خانوں میں ایسا خوف بویا ہے، تھکن سے چور ہیں آنکھیں مگر سویا نہیں جاتا، رویا نہیں جاتا، سویا نہیں جاتا۔ خزاں کے سرد موسم میں، بہت تاریک راتوں میں، میرے اجڑے چمن میں چار سو پھولوں کا ماتم ہے۔ میرے چاروں طرف جیسے کلیجہ چیرتی ٹھنڈی ہوائیں بین کرتی ہیں، میرے چاروں طرف جیسے کلیجہ چیرتی ٹھنڈی ہوائیں بین کرتی ہیں۔ لیے ہاتھوں میں اپنی پھول سی نوخیز کلیوں کو، کفن دے کر پیشانی چومتی بے حال مائیں بین کرتی ہیں۔ فلک خاموش ہے لیکن دعائیں بین کرتی ہیں، دعائیں بین کرتی ہیں۔ پھول غنچے لحد میں اتارے گئے، پھول غنچے لحد میں اتارے گئے، نور فردا کا روشن ستارے گئے۔ پھول غنچے لحد میں اتارے گئے، نور فردا کا روشن ستارے گئے، گود ماؤں کی پل میں اجاڑی گئی، گود ماؤں کی پل میں اجاڑی گئی، خواب کیا کیا تھے اپنے جو ہارے گئے۔ ہو برا اس بری سوچ کا جس کے بل، ہو برا اس بری سوچ کا جس کے بل، کیا کیا ارماں تھے اپنے اجاڑے گئے۔ ایک ہزیمت بھرا سانحہ وہ ہوا، ایک ہزیمت بھرا سانحہ وہ ہوا، ہم زمانے میں وحشی پکارے گئے۔ ایک ہزیمت بھرا سانحہ وہ ہوا، ہم زمانے میں وحشی پکارے گئے۔ اب مذمت ملامت بھلے کچھ کرو، اب مذمت ملامت بھلے کچھ کرو، یہ حقیقت یہی ہے، حقیقت یہی دل ہی مارے گئے۔
आंसुओं की झड़ी रुक सकी ना कभी, आंसुओं की झड़ी रुक सकी ना कभी, कुछ बहे और कुछ अंदर उतारे गए, फूल गुंचे लहद में उतारे। शिकस्ते दिल ने मोहलत ही न दी, कुछ गिले शिकवे भी कर लेते, मुनाजातों के बाद हम के ठहरे अजनबी, इतनी मदारातों के बाद हम के ठहरे अजनबी। थे बहुत बेदर्द लम्हे दर्द में दर्दे इश्क के, थे बहुत बेदर्द लम्हे खत में दर्दे इश्क के, थी बहुत बेमहर सुबहें, थी बहुत बेमहर सुबहें, मेहरबान रातों के बाद हम के ठहरे अजनबी। उनसे जो कहने गए थे फैज़ जां सदका किए, अनकही रह गई वो बात, सब बातों के बाद हम के ठहरे अजनबी, इतनी मदारातों के बाद फिर बनेंगे आशना, फिर बनेंगे आशना, कितनी मुलाकातों के बाद हम के चेहरे अजनबी। हमारी रूह पर लगे हैं और शायद कभी मुकम्मल ना हो, लेकिन हर दुख के साथ जो है वो अल्लाह ताला खुशी भी देता है और हर दिन के बाद जो है देखिए वो भी आती है। तो ये दिसंबर का महीना हमारे लिए सिर्फ घाव और जख्मों का महीना नहीं है, इसमें हमें कुछ तोहफे भी दिए हैं। और सबसे बड़ा तोहफा कि पाकिस्तान के बानी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की यौम विलादत जो है वो भी दिसंबर का महीना है, और ये अल्लाह ताला का एक एहसान अजीम है जिसको हम उसका हमेशा शुक्र अदा करते रहेंगे। इसलिए हम आज कायद आज़म को खिराज अक़ीदत भी पेश करेंगे। बहैसियत मुसलमान हमारे अक़ीदे की तकमील इसी सूरत में है कि हम तमाम अंबियाए कराम पर ईमान रखते हैं, और बहैसियत पाकिस्तानी हर मज़हब की तकरीम हम पर फ़र्ज़ है, और इसका ऐलान हमने अपने परचम की सूरत में कर रखा है। इसलिए हज़रत ईसा के यौम विलादत को भी हम उनकी खुशियों में भी शरीक होंगे और उनकी मसरत का इजहार करेंगे। तो ये हमारे जो है इसके लिए हमने मोहतरमा महनाज बेंजमन साहिबा से गुजारिश की थी, वो अपने कुछ बच्चों को लेकर आई हैं जो मिलकर जो है अपने कुछ कैरल्स पेश करेंगे। हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं, और मैं आप सब मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का भी शुक्रिया अदा करती हूँ जो तशरीफ़ लाए हैं। अब हम जीना था मुझे उससे बदला लेने जाना है, मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, मुझे उससे बदला लेने जाना है,
مجھے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے، مجھے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے، وہ کس کو سوچ کے سوتی نہیں ماں، کتابیں دیکھ کے روتی رہی ماں، ہے کس کی واپسی کی راہ تکتے، یہ دروازہ کھلا بابا کیوں رکھ دے، وہ جو ساری ہی نظروں سے گرا تھا، نہ تھا انسان نہ جس کا خدا تھا، مجھے ماں اس سے بدلہ لینے جانا ہے، مجھے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے، مجھے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے، مجھے ماں اس سے بدلہ لینے جانا ہے، مجھے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے، وہ ڈر کے سامنے ہنستا گیا ہے، جو اپنا چھوڑ کر بستا گیا ہے، کہ ایک کیسی کہانی لکھ گیا وہ، کتابوں میں نشانی رکھ گیا وہ، جو ماتا چومنے والا لہو تھا، وہ جس نے خواب کا بھی خون کیا تھا۔ جو فسادات ہوئے اس میں ان کا کافی نقصان ہوا، اور اس کے بعد ان کو بہت تنگ بھی کیا جاتا تھا، تو میرے والد نے مائگریشن کے لیے اپلائی کیا، لیکن اس کا اپروول فوراً نہیں مل سکا۔ پھر 1965 کی جنگ ہوئی، اور اس کے بعد جب حالات سازگار ہوئے تو ان کو اپروول ملا، اور وہ چٹاگانگ 1966 میں، اس کے بعد 1967 میں وہ ڈھاکہ آئے اور وہاں سیٹل ہو گئے، اچھا وقت گزر رہا تھا، کہ پھر 1970 میں حالات خراب ہوئے، اور 7، 8 یا 9 دسمبر کو پہلی بار انڈیا نے جہاز بھیجے ڈھاکہ کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے، کافی جہاز بھیجے، گنرز نے کافی گرائے بھی، اس کے بعد رات کو بھی روز تقریباً جہاز آتے تھے، بمباری ہوتی، اور کافی خوف ہوتا تھا، ہم لوگ گھروں سے نکل کر سیف جگہوں پہ چلے جاتے تھے۔ 16 دسمبر کو اطلاع آئی کہ پاکستانی فوج نے ہتھیار ڈال دیے، یہ ایک بہت افسوسناک خبر تھی ہم پاکستانیوں کے لیے۔ اس کے بعد مفتی باہنی والوں نے حملہ کر دیا، حالات کافی خراب ہوتے تھے، اور جو ہمارا گھر جو تھا بالکل اس کے سامنے ایک پارک تھا، پارک کی دوسری طرف ایک گھر پر بم گرا، ہم لوگ بھی اپنے گھروں سے نکل کر بھاگے، کئی دن ہم لوگ اپنے نانی کے گھر رہے، اس کے بعد واپس آئے تو لوٹ مار کا سلسلہ شروع تھا، مفتی باہنی والے گھروں میں آتے، لوٹ مار کرتے، ہمارے گھر بھی آئے، اور جو سب قیمتی سامان وغیرہ تھا وہ سب لوٹ کے چلے گئے۔ آس پاس ہم زخمی لوگ بھی دیکھتے تھے۔ ہم ڈھاکہ کے علاقے محمد پور میں رہتے تھے، ڈھاکہ کے علاقہ میر پور جو تھا وہاں کافی قتل عام ہوا تھا، تو محمد پور کے علاقے میں جو ایک کمیونٹی سینٹر تھا، ٹاؤن ہال، اس کو ریفیوجی کیمپ میں چینج کر دیا گیا تھا، ریفیوجی کیمپ بنا دیا گیا تھا، وہاں لوگ آباد ہوئے، کرفیو لگا دیا جاتا تھا، اور تھوڑی دیر کے لیے کرفیو کھلتا تھا تو ہم لوگ پھر جو لوگ تھے وہ اپنے جو ضروری اشیاء ہوتی تھیں وہ لینے کے لیے جاتے تھے، ہمارے جو پارک تھا سامنے وہاں اسٹالز ہوتے تھے، وہیں سے ہی کھانے پینے کی اور ضروری اشیاء لے لیتے تھے۔ اب ان حالات میں ظاہر وہاں رہنا مشکل تھا، تو والدین نے پھر وہاں سے جانے کا سوچا، گھر اپنا تھا، وہ ابو اس کو بیچ کے جانا چاہ رہے تھے، تو اس لیے
इतनी इख्तलाफात हैं, वो एक पार्टी से ताल्लुक़ रखता है, दूसरा दूसरी पार्टी से ताल्लुक़ रखता है। सलमा अवान उस ज़माने में वहाँ एक ढाका यूनिवर्सिटी में मुकीम थी, पढ़ रही थी वहाँ, और उन्होंने बहुत करीब से इस वाक़े को देखा है और उन्होंने फिर उस पर जो किताब ये नावल लिखा है, इस नावल को छपवाने में बहुत मुश्किलात पेश आई, कोई भी इसको छापने के लिए तैयार नहीं था। फिर बुक कॉर्नर ने हिम्मत की और इसको छापा। तो मेरा दिल तो चाहता है कि इसमें से बहुत सारे बाब पढ़ के सुनाऊं, लेकिन इसमें एक बाब मैंने इसका इंतखाब किया है और वो एक पॉइंट ऑफ व्यू है। वो इसमें बेशुमार पॉइंट ऑफ व्यू मुख्तलिफ किरदारों से उन्होंने वाज़ेह किए हैं, लेकिन एक पॉइंट ऑफ व्यू है। कमरे में फैली मध्यम सी जर्द रोशनी में उसने दादी माँ को देखा। वो चौक पर बिछी नरम चटाई पर दराज सुकून की नींद सोई दिखाई दे रही थी। चेहरे पर बेचैनी सी थी। उसने दूसरी नज़र दादों पर डाली। वो करवट बदलने लेटे थे। लालटेन को उसने फूंक मारी और उसके बुझते ही कमरे में खूब अंधेरा फैल गया। अंदर अंधेरे का एक तूफान था और बाहर बादो बारा का। आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ वो अपने चौक तक आया। अभी लेटा भी ना था कि एक मुहीब आवाज़ ने लरसा दिया। दादी माँ फ़ौरन ही लाहौर बला कुव्वत पढ़ते उठ बैठी। दादू ने भी अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ा। उसने क़यास किया कि बादशाह के सामने का दरख्त टूट कर गिरा। ये वहाँ के जो हालात है उसको पस मंज़र है। दादी माँ ने कुरानी आयात का विर्द शुरू कर दिया था। पिछले 10-12 दिन से मुतवातर बारिशें हो रही थी। दरिया लोगों के घर और खेत काट लिए जा रहा था। वो यूं तो लेट गया, पर यह सोच उसकी आंखों में नींद न ला सकी कि उनका ये टीला जिस पर उनके समेत 7-8 घर आबाद हैं, कब तक उन्हें इस तूफान से पनाह देगा, जो पानी के चारों तरफ फैलने से जजीरा बन चुका था। ये रात भारी नजर आती है, मचान का बंदोबस्त करना चाहिए। उसने दादी माँ के कदरे खौफजदा आवाज़ को सुना और सोचा, ये ठीक कहती है। बादशाह की एकड़ और गाब की दीवारें लाख मजबूत से ही, पर पानी के तेज बहाव के सामने तो ये मिट्टी के ढेर से ज्यादा नहीं। फिर भी वो इनको दिलासा देने के लिए बोला, आप सो जाइए, कुछ नहीं होगा, हमारा टीला काफी ऊंचा है। यूं अपनी इस बात का उसे जरा भी यकीन न था, क्योंकि इस सरजमीन के मुकद्दर में कुदरत ने तूफान और बारिशें लिख डाली थी। यहाँ किसे खबर थी कि पानी के रेले में कब एक हंसता मुस्कुराता खानदान बह जाएगा। हर साल ही ऐसा होता। इस बार कुछ नई बात तो थी नहीं। और जब वो गुलूदगी में था, उसने दादी की आवाज़ सुनी, छत में सुराख हो गए हैं, अजतबा अर्रहमान उठ जाओ। और वो हड़बड़ा कर उठ बैठा। पानी बौछार की शक्ल में अंदर आ रहा था। अंधेरी रात में जब बारिश बच्ची की तरह उनके जिस्मों से टकरा रही थी, उन्होंने बहुत तकलीफ से मचान बांधा। अपने चेहरे को हाथों से साफ करते हुए कई बार उसने सोचा कि वो इतना काहिल भला काहे को हो गया है। अब्दुल्ला और तमीज के साथ अगर वो रात को इसका बंदोबस्त कर लेता तो दादू को इस वक्त तकलीफ तो न करनी पड़ती। और इस मचान पर 2-4 दिन रहे। पानी उनके टीले पर भी दंदनाता आ गया। आज के दिन हम तुझसे वादा करते हैं, हम तुझसे वादा करते हैं। मिट्टी से है सच्चा प्यार, हमें अब प्यार के रंग उभारेंगे। मिट्टी से है सच्चा प्यार, हमें अब प्यार के रंग उभारेंगे। अब खून रगे जा भी देकर मौसम का कर्ज उतारेंगे। डालेंगे फिजा में वो जज्बे, डालेंगे फिजा में वो जज्बे, कागज पे जो लिखा करते हैं। हम तुझसे वादा